الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا شفيعنا قرة عيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إلى روح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة الصالحين. ثم إلى روح سيدتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين. ثم إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى عائشة الله سائر ما إلى روح الإمام الحسن والإمام الحسين جميع ذرياتهما. ثم إلى روح سيدنا نفيس بنت الحسن ثم إلى روح علي زين العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي إخوانه الجميع. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعد. ثم إلى روح المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن الصداق محمد بن علي سيدنا علي المختار إخوانه. ثم إلى الحبيب عبد الله إدريس أبو بكر بن حبيب عبد الرحمن التاشعري رسول الله أحمد بن الحبشي جميع أهل سلسلة طريقة السادة العلي سائر أصحاب الطرائق المحمدية والسلام على الخلفاء وعلى سلسلتهم أجمعين. وخصوصا إلى روح شيخنا سماحة الأستاذ الإمام حافظ المصدر وعبد الله محمد شيخنا الإمام عبد الله محمد فيه. ثم إلى روح سيدنا عبد الرحمن بن محمد مولانا الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن فيه محمد بن أحمد بن محمد فيه. ثم إلى روح بابا الشريف ومهدي بن تيمية الحباب فاطمة بن محمد بن بابا نفيس بن إسماعيل بابا شرف بابا خامسة. ثم إلى روح الحباب زينة بن علي بابا ومهدي كل من سلم وأهل سلسلتهم أجمعين. ثم إلى روح سلطان الأولياء سيد الشهاب القادر الجلال سيد أحمد كبير سيد إبراهيم سيد أحمد البدري. ثم إلى جميع الأكتاب والأوتاد الأنجاب الأبدال وأهل النعمة وأهل الدرجة وغوث الأعضاء. ثم إلى كل ولي ووليه من شرك رد الأموال صغيرهم وكبرهم سيما جنهم السلام في الأولى خلفائهم وعلى سلسلتهم أجمعين. ثم إلى رسول الله من الأولياء مولانا الشريف ذات الأعمال رحمة الله عنه مولانا غيري مولانا بولانا مولانا تاجر مولانا قدس مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم اسماعيل مولانا شيخ سباكر سيد فاطمة جميع متقدمين والسلام الخلفاء أجمعين. ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر أبي بكر عبد الله بن عباس محمد الرحمن بن عبد الله بن طالب عباس أبو بكر محمد سباك أبو بكر بن عبد الله عباس الحبيب صالح بن عبد الله عباس الرحمن بن علي محمد علي سالم الشيخ أبي سالم. ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى والحبيب عمر بن طه والحبيب محمد محضر أحمد بن محمد المحضر والحبيب محمد بن إدريس الحبشي. ثم إلى روح الشيخ الضبوطي وجعفر شيخان كحمد باسرائيل لخالد البنكلان سيد السلطان وأحمد باكبي جميع. ثم إلى جميع أولياء وجابة الشرقية الوسطى القبيل مولانا إسماعيل الجيلاني حبيب هاشم جميع أولياء في إندونيسيا أولياء الكون أجمعين سليمان قرآن والسلسلة. ثم إلى مولانا حسن بنتنا مولانا يوسف كيف سجل مولانا شعب شيخنا وجميع. ثم إلى شيخنا وسيدنا المعكير شيخ أبو بيدة كرئيس من بجوري من نسقي من قبالي سيد سنسي مشاري من مدريدي. ثم إلى روح إمام شافعي مالك حنفي السادس وغزالي جميع علماء وأولياء أهل السنة وسلم الولاية وخلفائهم وعلى سلسلتهم أجمعين. ثم إلى أربع من التنابين خصنا عليه نصوصا إلى صاحب سلام على روح من على سليمان فورا مع سلسلتهم أجمعين. ثم إلى روح نتاك تنسل من الأنبياء في الصلاة الأولياء. ثم إلى روح صالح وسلم محمد بن سالم جدهم الشيخ أبو بكر بن سالم وخيس مالك بن سالم. ثم إلى روح
بن علوان شيخ عمر بن خلاص شيخ معروف بجمال شيخ سعيد بن عيسى الأمر هزامة العربي شيخ عبد الرحمن الأخضر شيخ عبد الرحمن ما لا راح شيخ عبد الله بشرى ما لا روح شيخ معروف بجمال حبيب حسن بن صالح البحراوي عبد الله بن سليم طاهر ما لا روحي سيد علي بن الحيثي شيخ بقى بن بتوشة سيد القلبي شيخ حجاب بن قيس الحراني سيد القلب من جبشة سليمان فريم على سيداتي مجمعين من يتصل القلوب الغالب وسلك المطلب يسنع ويسنع بالأرض سبب المدن من يد الفتوح والمنوح رسول صلى الله عليه وسلم توبة النسوة أما تتعلم عطاني الحث على تمسك الكتاب إلى سنة رسول الله والدعاء إلى الهدى لله خير الضامن والكل يثرس مالك الصلاة ثم على رسول الله المعنى البخاري وسلاسلهم جميعا ولا كتب ذلك لتنابينا خاصة أنت على من يسمعين ثم لا رأى بين وبينكم مهدنا ومهدنا جميع أهل لا إله إلا الله في جميع الجهات أنت على ما بأسمائهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المولد والخاتم بما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدد جميع صلواتها لمحبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلام عليكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة sekarang وآتوا الزكاة ثم توليتم kemudian kalian berpaling illa qalila minkum kecuali sedikit di antara kamu sekalian wa antum muridun keadaan sama sekalian itu berpaling. Sekarang wa atuz zakah. Syarhul Ainiyah halaman 345. Qala rahimahullah nafa'ani wa iyyakum bis-salati fid dharain amin. Termasuk yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala adalah az-zakah. Sedekah yang wajib ya zakat itu sama saja. Kadang lafadznya sedekah tapi kalau wajib ya zakat. Ada terangan yang mengatakan faqad faradallah fi malil aghniya ma yakfil fuqara. Seandainya di alam dunia ini seluruh orang kaya mengeluarkan zakat sesuai yang diperintahkan Allah Ta'ala, maka kita tidak akan dapati satu orang pun miskin di alam dunia ini. Sebab peraturan yang diberikan Allah itu sudah diukur sesuai. Nanti lebih jelasnya lagi di bukunya Habib Muhammad Al-Haddar masalah itu. Sekarang Syarhul Ainiyah dulu. Wa amma man'uz zakati famin akbaril kaba'ir wa afhashil fawahish
Termasuk dosa yang sangat besar adalah tidak mengeluarkan zakat, baik zakat mal atau zakat fitr. Jangankan tidak mengeluarkan, balil mannu biz zakati mubtilun li thawabiha. Mengungkit-ungkit pemberian zakat saja membatalkan pahala zakat. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan zakat-zakat kalian itu dengan diungkit-ungkit atau memberikannya tidak baik, dengan muka masam, kata-kata yang menyakitkan hati penerima. Jangan menjadi seperti orang-orang yang kalau menafkaahkan hartanya itu tujuannya hanya ingin dilihat orang, alias riya, waliyadzubillah. Ini yang dicaci Allah Subhanahu wa taala itu orang yang mengungkit-ungkit. Fa kaifa bil mani'i laha. Apalagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Wa qad wasafa Allah ta'ala al-munafiqina bis-salati waz-zakah biqaulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Tanda-tanda orang munafik itu kalau tiba waktu sholat dia harus sholat, dia malas. Ada kewajiban zakah, dia keluarkan tapi dengan rasa tidak suka. Itu tanda munafik. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau Anda seorang muslim mukmin, tetapi kalau tiba waktu sholat Anda sholat tapi dengan rasa tidak suka, atau datang kewajiban zakat Anda mengeluarkan dengan hati berat, maka Anda termasuk golongan munafikin. Waliyadzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa bitarikil mu'anidi lillahi wa lirasulih batinan wa zahiran. Wa qad qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah. Neraka wail bagi orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang bisa menguasai dirinya dari sifat kikir, dijaga Allah Ta'ala daripada sifat kikir yang ada di hatinya, maka dia termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Fafham anna man lam yuqa syuhha nafsihi la yaflah wa a'zamu syuhhi asyuhhu bima faradallah. Kalau Anda ingin tahu orang yang paling kikir itu siapa, adalah orang yang tidak mau mengeluarkan zakat yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Famani'uz zakati wal mugassiru fiha la yaflahu fid dunya wala fil akhirah. Orang yang tidak mengeluarkan zakat atau orang yang ceroboh di dalam mengeluarkan zakat, dia tidak akan beruntung baik di alam dunia atau di alam akhirat. Bal yanbaghi lil mu'mini an yukhrija az-zakata min ajwadi malih wa an yahtata fi ikhrajiha ghayat al-ihtiyat mukhlishan lillahi ta'ala. Maka seyogyanya bagi seorang mukmin untuk mengeluarkan zakah dari hartanya yang paling bagus, dan agar dia ihtiyat, berhati-hati, dengan sangat berhati-hati ketika mengeluarkan zakah,
hatinya dijaga mukhlishan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah ta'ala. Karena kalau orang itu di hatinya ada bukhul, dan semua orang pasti punya penyakit kikir, yang bisa menjadi pembersih dari sifat kikir itu adalah mengeluarkan zakat. Fa inna zakata madharatun li khubthil bukhli wasyukhi wa dalilun ala mahabbatil abdi li rabbih. Siapa-siapa yang mengeluarkan zakat, maka itu menjadi dalil bahwa dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Haitsu badala mahbubahu alladhi huwa al-malu li ridha rabbih. Bagaimana tidak dikatakan cinta kepada Allah orang yang mengeluarkan zakat, sebab dia mengeluarkan sesuatu yang dia cintai, yaitu harta. Dia keluarkan karena mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian masalah ayat la tubtilu sadaqatikum bil manni, kata Ahmad bin Zain, bal ru'yatuhu li nafsihi bil ata. Orang yang ketika mengeluarkan zakat untuk fuqara masakin, dia merasa bahwa dia yang mengeluarkan, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya dia sadar. Itu disebut ghayatul khata', bukan salah lagi, ujungnya salah. Fal malu wal maliku lahu abidullah. Orangnya yang mengeluarkan zakat, harta yang dikeluarkan, kesemuanya adalah hamba-hamba Allah. Semuanya budak Tuhan. Jadi aslinya ketika orang mengeluarkan zakat diterima oleh fuqara, ar-razik huwa Allah. Hakikatan, hakikatan, secara hakikah Allah yang memberi, Allah yang menerima, ditakdirkan oleh Allah. Walahul minnah bima a'tahu wa bima waffaqahu li badlihi wa hadahu. Semuanya adalah karunia Allah. Ditambah lagi ada rezeki baru di situ. Orang yang mengeluarkan zakat sedang diberi rezeki maknawi, tidak dijadikan mani'uz zakat. Ini rezeki lagi ini. Allah mau menjadikan si orang kaya, si fulan, si Z masalan, dijadikan orang yang mengeluarkan zakat bisa, dijadikan mani'uz zakat juga bisa. Tapi Allah pilih di zaman azali, si Z ini ditakdirkan orang yang mengeluarkan zakat. Minnah jadidah. Ini karunia baru lagi, yang wajib disyukuri. Ana al-lail wa atrafan nahar. Nikmat baru ini. Ada nikmat lain lagi. Fa kaifa wallahu yudha'ifuhu lahu ad'afan katsira. Setelah dia mengeluarkan zakat, diberi rezeki, tidak dijadikan orang terkutuk yang mani'uz zakat, tidak mengeluarkan zakat. Setelah dia keluarkan, ditambahkan lagi, dilipat-lipat kekayaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini janji, anfik unfik, hadis qudsi. Keluarkan zakat, keluarkan sedekah sunnah, maka aku Allah akan menafkahi kamu. Wa'ad min Allah, anfik unfik. Ada lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha. Bisa 10, bisa lebih. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Satu, diberi rezeki tidak dijadikan mani'uz zakah, diberi rezeki lagi hartanya diperbanyak oleh Allah taala. Kalau dia bersyukur, nikmah jadidah lagi, dijadikan syakir. Orang yang bersyukur. Setelah dia bersyukur, ditambah lagi karena syukurnya. La in syakartum la azidannakum. Jadi ada mudhafa'atul arzak karena dia keluarkan zakat, ada janji sendiri di sini, anfik unfik. Tsumma syakara, bersyukur dia. Ada janji lagi. Setelah dia bersyukur, ada pelipat
gandaan lagi dari sisi syukur. Jadi dua sisi ini, dua segi. Satu, ketika dia keluarkan zakah ada mudha'afah, dilipat gandakan. Begitu dia bersyukur ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu al-minnatu wal fadlu lillahi wahdah. Pemberi karunia hanya Allah, kepada Allah kita bersyukur. Padahal syukur itu dari Allah juga. Kata Al-Habib Imam Al-Qutb Ali bin Muhammad Al-Habsyi di munajat beliau di Futuhat itu, Futuhatul Ilahiyah, depannya sholawat, belakangnya munajat. Munajatnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kurang lebih artinya begini: wahai Allah, bagaimana mungkin aku bisa berterima kasih kepadamu? Bagaimana mungkin aku bisa bersyukur kepadamu? Karena syukurku sendiri ini berasal dari nikmatmu. Fa anta syakiru wa antal mashkur. Maka hakikatnya yang bersyukur adalah kamu, yang disyukuri juga kamu. Fa anta syakir wa antal mashkur. Allahu akbar. Al-kullu lillah, al-syakir Allah, wal-mashkuru Allah, al-raziqu Allah, fal-fadlu lillahi wahdahu. Halaman 196 masih masalah berhubungan dengan zakah dari Al-Ghaiful Midrar Muhammad Ad-Dar. Yang saya katakan tadi, ada pembahasan tentang seandainya zakat dikeluarkan secara benar, tidak akan ada lagi orang miskin. Qala radhiyallahu anhu, az-zakatu ruknun min arkanil Islam. Fa idza akhrajta az-zakata 'ala al-wajhi alladhi amara Allah bihi la yabqa fi ad-dunya muhtajun li'anna Allah ja'ala في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء فلا يوجد محتاج إلا بتقصير غني. Zakat itu satu rukun dari rukun Islam. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah. Fa'idha akhrajta, apabila engkau mengeluarkan zakat, alal wajhi alladhi amara Allahu bih, sesuai dengan cara, dengan metode, betul-betul seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, la yabqa fid dunya muhtaj, tidak akan lagi di alam dunia ada orang yang butuh bantuan, baik dia fakir atau miskin, lenyap habis. Kenapa masih banyak? Karena zakatnya belum beres. Kenapa? Li'anna Allah ja'ala fi amwalil aghniya ma yakfil fuqara. Allah sudah mengukur fakir miskin di seluruh dunia ini supaya tidak jadi fakir dan miskin lagi. Bagaimana ini? Nah, ukuran tadi diletakkan di kewajiban zakat, tata caranya, penerimanya, dan sebagainya. Seandainya ini rapi, jalan sesuai instruksi Tuhan, tidak akan ada lagi fakir miskin. Fala yujadu, maka tidak didapati muhtajun, suatu orang yang butuh, illa bitaksiri ghaniyin, kecuali karena cerobohnya orang kaya di dalam mengeluarkan zakatnya. Karena itu perlu diadakan pemahaman-pemahaman tentang kewajiban zakat mal, terutama kalau zakat fitrah sedikit, terutama zakat mal. Tanya kepada fuqaha yang ahli di dalam masalah ini, apakah kewajiban zakat Anda sudah sesuai yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Sebab yang saya tahu, maaf,
sangat banyak orang-orang kaya mengeluarkan zakat tapi jauh daripada apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Dan ini terjadi di mana-mana. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesadaran di hati-hati kaum agniya, di hati-hati orang-orang yang ditakdirkan menjadi orang kaya di alam dunia, agar nanti ketika kehidupan telah berubah menjadi darul akhirah, yang dulu di alam dunia fugara berubah al-akhirah daulatul fugara. Saya baca di sebagian kitab para aulia, kalau saya tidak salah ingat, di salah satu kitab Sayyid Syekh Abdul Qadir Jilani, daulah itu nanti berubah. Di kehidupan daulah duniawiyah kita ini, orang-orang kaya di atas orang-orang fakir miskin. Tapi nanti di akhirah, daulatul fugara, negara menjadi negara orang fakir miskin, yang jadi raja di sana mereka. Saya ulangi, nanti di akhirah yang menjadi raja adalah al-fugara wal masakin. Berubah. Kehidupan mereka berubah. Justru aghniya yang bukhala membutuhkan pertolongan mereka, dan entah bisa ditolong atau tidak. Sebab aghniya yang bukhala, yang tidak mengeluarkan zakat, tempatnya di api neraka. Tidak mungkin ditolong oleh haula. Tapi aghniya yang menolong kaum fakir miskin di alam dunia, yang yajbur khawatirahum, menambal pecahan hati kaum miskin dan papa di alam dunia. Si fakir miskin ini nanti ketika dia menjadi raja di akhirat akan mengenang orang-orang ini dan balik memberikan syafaah kepada mereka, akan memohon kepada Allah, ya Allah, fulan al-ghani, si kaya ini dulu menolong saya di alam dunia. Saya pinta kepadamu agar hari ini, yakni yaumul qiyamah, engkau bebaskan dia dari azab api neraka. Anda percaya, tidak percaya, ini yang akan terjadi. Al-muluk fil akhirah lil fugara wal masakin. Wa sayyiduhum, tetap mereka berada di bawah pimpinan Sayyidul Masakin, Sayyiduna Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira kalau pemahaman-pemahaman yang Anda percaya, tidak Anda percaya, tetap akan terjadi ini masuk di dalam hati kaum agniya. Mereka akan berbondong-bondong mengeluarkan hartanya. Sebab bagaimanapun mereka akan mati, akan masuk ke alam kubur dan akan masuk ke daulatul fugara, negara yang dipimpin oleh orang-orang fakir dan miskin, yaitu yaumul qiyamah. Kita butuh kepada syafaat al-fugara wal masakin. Di alam dunia kita butuh doa mereka, karena doa al-faqir mustajab. Doa orang fakir miskin diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau doa ul-aghniya, wallahu a'lam. Kalau kata guru saya Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas bin Hil, doa orang kaya ditolak oleh Allah Ta'ala. Kalau mau minta doa orang miskin. Doa ul-faqir miskin mustajab. Nah, anak yatim, piatu, fugara, masakin, para janda yang miskin-miskin, adalah doa uhum yujab, diterima oleh Allah Ta'ala. Kita butuh doa mereka di alam dunia dan butuh syafaat mereka yaumul qiyamah. Nas'aluka Allahumma al-hidayah wa taufiq li aghniyaina, wa nas'aluka Allahumma an tarzuqa لفقراء أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصبر والرضا، وأن ترزقهم ما يكفيهم، ونسألك اللهم الهداية لأولادنا وبناتنا وتلاميذنا البارين، ونسألك اللهم البركة، ونسألك اللهم العفاف، ونسألك اللهم الأرزاق الواسعة الحسية والمعنوية، ونسألك اللهم أن تجعلنا وجميع الأحباب في هذه الدار في زمرة أوليائك
وفي تلك الدار في دائرة الشفاعة للحبيب الأعظم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه النية كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة.